بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ میڈیا کے لیے نیا قانون پیکا، اس پر بحث شروع ہو چکی ہے۔ فیک نیوز کی شکایت کے حوالے سے اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں کہ اگر فیک نیوز کوئی بھی چینل یا اخبار نویس اس کو لکھے گا یا ٹی وی پہ چلائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس پر ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے کہ فیک نیوز کا تعین کون کرے گا اور اس کی جو ہرارکی ہوگی وہ کس طرح سے سیٹ ہوگی۔ کیا یہ میڈیا کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ قانون سامنے لایا جا رہا ہے؟ اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس پر بات کر رہی ہیں۔ ہم بھی آج کے پروگرام میں اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ آرڈیننس کے ذریعے سیکشن 20 میں سے کسی بھی شخص کے خلاف حملے کی صورت میں قید جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے ذریعے انتخابی جو اصلاحات ہیں اس کا جو ضابطہ اخلاق اس میں تبدیلی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے اٹارنی جنرل سے جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ جو نیا آرڈیننس ہے اس میں تمام اسمبلیوں سینٹ کے ارکان بھی جو ہے وہ انتخابی مہم کے دوران جو ہے وہ اپنے کسی بھی امیدوار کی کمپین میں حصہ لے سکیں گے، جس پر پہلے پابندی ہوا کرتی تھی۔ کیا اس ایکٹ کی وجہ سے جو انتخابی مہم ہے اس پر کوئی اثر انداز ہو سکے گی حکومت وقت، یا اس آرڈیننس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سیاسی ماحول انتہائی گرم ہے۔ مختلف اپوزیشن رہنما ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین نے بھی آپس میں ملاقات کی ہے۔ ان کی ملاقات اگر ہوئی ہے تو اس میں کیا باتیں طے ہوئی ہیں اور آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اس پر ایک ہمارے سینئر صحافی انہوں نے نیوز بریک کی تھی، کوشش کریں گے کہ ان سے بھی تجزیہ لے سکیں۔ اور پھر پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پینڈورا اور پاناما کے بعد اب سوئس کریڈٹ بینک کے 18,000 اکاؤنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ لیک ہو گیا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے نام شامل ہیں اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 100 ارب سے زائد ڈالر یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی تھے، جنرل اختر عبد الرحمان، جو ان کے ساتھ حادثے میں شہید بھی ہو گئے تھے، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ان تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، صحافیوں کی ہر دور میں زبان بندی کی کوشش کی جاتی ہے۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیکا ایکٹ ہے جو 2016 میں تھا اب اس میں ترامیم کی گئی ہیں، یہ صحافیوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے یا واقعی ہمارے جرنلزم کو معیار کو ایک درجہ اوپر لے جانے کی کوشش ہے؟ حکومتی پابندیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی جرنلزم کے معیار کو اوپر لے کے نہیں جاتی، اور مرنے والی امتوں کی کچھ جیسی علامتیں ہوتی ہیں، ایسے مرنے والی حکومتوں اور سلطنتوں کی بھی کچھ نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، اور کم از کم ہماری مختصر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو حکمران کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں تو وہ اس قسم کی پابندیاں پریس پر عائد کر دیا کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک بڑا کشمکش ہے ہماری حساس اداروں میں بھی، حکومت میں کی جو ہائیبرڈ جنگ شروع ہے، 5th کالمسٹ وار شروع ہے، یا جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے انٹرنیشنل ادارے حملہ کور کرتے ہیں، وہ بالکل کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو سیاسی مقاصد اور سیاسی آربٹ کے اندر لا کر استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ قوانین آپ کچھ بنا دیں، ایک پبلک مینٹیننس آرڈر تھا، ہر چیز پہ استعمال کر دیا جاتا تھا، ہر پریس کو پابندی اس پر لگتی تھی۔ پھر کوئی ڈیفنس آرڈیننس آ گیا، ہم پھر جو مقدمے بنتے تھے کچھ بھی سے چھوٹا سی بات کرتے تھے تو ڈیفنس آرڈیننس، پتہ نہیں پورا نام کیا تھا اس کا، وہ لاگو ہو جاتا تھا۔ ہر زمانے میں ایسے کچھ رہا ہے۔ پہلے ڈیکلیریشن دینے میں کتنی پابندی ہوا کرتی تھی۔ ضیاء الحق کے آخری زمانے میں جب یہ عابد صاحب کیا قاضی عابد اس کے منسٹر ہوئے انفارمیشن کے جو کے زمانے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا کہ اب ڈیکلیریشن لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا، ڈپٹی کمیشن کا کوئی ایک طرح کا بن گیا ہے کہ وہ جب جس کو چاہے دے دے۔ تو حالات تو خراب نہیں ہوئے، اچھے ہی ہوئے، برے تو نہیں ہوئے۔ اب آپ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، تو جو آپ ڈیفنس سے ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ تو انٹرنیشنل وار ہوتی رہے گی آپ کے خلاف۔ وہ روس امریکہ کے خلاف کرتا رہے گا، امریکہ روس کے خلاف کرتا رہے گا، اور چین امریکہ کے خلاف کرتا رہے گا، امریکہ چین کے خلاف، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ان قوانین کے آربٹ میں آتی بھی نہیں ہے، اور ان قوانین سے آپ نے روک بھی نہیں سکتے۔ صحیح مارے جائیں گے بچارے وہ یعنی کہ جو سیاست کے میدان میں جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے قوانین ہمیشہ حکومتوں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں اور صحافت کی آزادی کو تو کرب کرتے ہی کرتے۔ میر صاحب، سیکشن 20 میں جس طرح سے بات کی گئی ہے کہ کسی کے خلاف اگر ایسا حملہ ہوگا اس کی ذات پر جو کہ
सच पे साबित ना हो तो कैद की जो मुद्दत है वो भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई है। मजीद भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन भी है, उस्ताद भी हमारे जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हजूर, क्या आप पर नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं? क्या क्या तासुर है आपका? मैं कुछ नहीं कह रहा है। कि जो दीवानी मामलात को आप फौजदारी मामला फौजदारी मामला, बिल्कुल। पर सिंपल सी बात है, मैं तो इस सारे को पढ़ने के बाद ये समझूं तो ये अफसोसनाक है कि मसलन मैं अगर फर्ज करो ये कह दूं कि मौसम बहार आ रहा है, फूल खिल रहे हैं, तो मुझसे पूछा जा सकता सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, वहां पे आप एहतियात करते रहे और प्रिंट मीडिया में जो मर्जी करते रहे। फिर
रास्ता दिखा दिया आपने हमें रास्ता दिखा दिया हमें। नहीं सर, नहीं मुझे तो मैंने जब तक मैंने पढ़ा कानून कर मुझे प्रिंट मीडिया का कई समझ गया। एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र है सोशल मीडिया के साथ, और उसके अलावा कुछ नहीं है और कोई नहीं है। तो प्रिंट मीडिया में आप जो ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जरा थोड़ा बहुत ख्याल कर रखें, लफ्जों का चुनाव करते वक्त एहतियात करें। तो ये से हुकूमत की कमजोरी नजर नहीं आती आपको? हमेशा ऐसा ही होता रहा कि जिस जमाने में इस किस्म की हुकूमतें हरकतें करती हैं तो उनकी कमजोरी को जाहिर करती है वो। तो सर अफसोसनाक है, हम आगे नहीं जा रहे, हम बिल्कुल आगे नहीं जा रहे, किसी भी फील्ड में हम आगे नहीं जा रहे। अफसोस इस बात का होता है यदि हमने बेहतरी की तरफ कदम उठाए ही नहीं है, ये अफसोस है मुझे। और फिर जब ये सियासी पार्टी जिसने ये कहा कि हम दूसरी सियासी पार्टियों से मुख्तलिफ हैं, हमारा विजन दूसरों के मुकाबले में ज्यादा लिबरल है, ज्यादा डायनेमिक है, ज्यादा पीपल फ्रेंडली है, इन्होंने कहा, और ये तीनों चीजों से मुकर गए, ये जाती है। ठीक है, इनको सोचना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बात नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब आप मजमू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुलासा कर दिया कि आप मजनू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया में दरिया आपने दिया कि दिया मजनू को गिरफ्तार नहीं कर बात की सके, और ये दश्त मजनुओं से भरा हुआ है। सर जिस नुक्ते की तरफ उन्होंने निशानदेही की है कि शायद जो वो समझ पाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसका इतलाक होगा, प्रिंट मीडिया इससे आजाद होगा, सर ये खुला तजाद नहीं है क्या? नहीं, ये उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया का जिक्र नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की है। कल कोई और ऑर्डिनेंस ले आएंगे, तरमीमी ऑर्डिनेंस कुछ कर देंगे वो भी प्रिंट मीडिया पर भी। लेकिन मसला ये डेफेमेशन का कानून मौजूद है, लाइबल का डेफेमेशन कानून मौजूद, उसको अफेक्ट ही करे ना जी। खुद पेश नहीं हुए आज तक, अदालतें क्यों इन अफेक्ट है उसके बारे में? किसी में हिम्मत है कि वो उस केस के लिए बुलाए कि आपने लिख के भेज दिया है कि मैंने वो जो कहा था वो मुझे तीसरे जरिए से पैगाम मिला था? वो कहेंगे तीसरे जरिए से आपने बयान क्यों किया, आपने ये क्यों किया कि मैंने कहा? इसकी वजाहत क्या है? पे करें इसको, और अब तो ये है कि जेल जाए। एक मुकदमा चल रहा है ना। अच्छा मीर साहब, आपने सारी उम्र सहाफत की है, लोग हम आपको उस्ताद की जगह देखते हैं, मानते, सीखते हैं आपसे। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं ना कहीं न्यूज गेट का तस्वर अभी भी मौजूद है, चीजें प्योरीफाई होके आती हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर जिस तरह से हर आदमी कैमरे के सामने खड़े होकर एक भाषण देता है, खबर को ब्रेक करने की कोशिश करता है, आपको लगता नहीं कि वहां वाकई कुछ ना कुछ उसकी बात चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उस सिलसिले में कुछ हो रहा होगा। पूरी दुनिया परेशान है, कोई इलाज ढूंढा जाएगा, ढूंढा गया है, फेसबुक को रोका गया है, यूट्यूब को रोका गया है, और बहुत से इदारों को रोका गया है, बहुत सी चीजों को चेक एंड बैलेंस कायम किए गए हैं। शायद दुनिया इसका इलाज ढूंढ ले। अब एज ए स्टेट हम इलाज नहीं ढूंढ रहे, जो हमारे पास रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है और दुश्मन करता है। एक दिन में हमारी सरकार का कहना यह है कि एक दिन में 5000 अकाउंट जो थे अफगान इशू पर इंडिया से बन गए थे, पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन सारे अकाउंट से एक दिन में 24 घंटों के अंदर। ठीक है मीर साहब, ये ऑर्डिनेंस तो पास हुआ, एक और ऑर्डिनेंस भी पास हुआ जिसको हम कह रहे हैं कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली हो गई है। सर पहले ये आप कहते थे जनाब कि आप हुकूमती रुकन हैं, आप सेनेट के रुकन हैं, आप किसी जगह इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा, फलां जुर्माना की ये वो सब कुछ। अब ऑर्डिनेंस आया कि जनाब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको आज़ादी हो गई, चाहे जाए कि आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमीर साहब इस पे आपका तजिया जरूर लूंगा, हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। पहले जो कंवर दिलशाद साहब का तजिया सुन ले, बस मेरी बात तो वही होगी जो वो फरमाएंगे, वो अमूमन ऐसे मामलों पे बहुत दुरुस्त और साहिब राय लगती है। सर लाइन पे उनसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या ये सुना इलेक्शन कमीशन तो तजब्जुब में था, बड़ी लॉन्ग उन्होंने तवील मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अटॉर्नी जनरल से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, रहनुमाई लेते हैं, बड़ा मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, क्या कहेंगे आप इस पे? देखें जी, जो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जो ऑर्डिनेंस आया है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मशावरत से ही आता है ऑर्डिनेंस, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बातिल नजर में
इस ऑर्डिनेंस को पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए आज अपना एक हाई पावर का डेलीगेशन भिजवाया था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, और उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जनाब ये जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट बना है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आ गई है। तो इस उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब अपनी रिपोर्ट समरी भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो हम भी 3 दिन से बातें करते आ रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस आया है इस ऑर्डिनेंस में ये इसलिए इसको इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो गया, ये गैर कानून हम नहीं कह सकते, गैर ऑर्डिनेंस कानून बन चुका है, लेकिन जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 234 है उसमें बड़ा वाज़ा लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जिस कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करेगा तो वो पार्लिमानी सियासी जमातें जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और मीडिया के नुमाइंदों की मशावरत से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा। अब ये जो ऑर्डिनेंस में बड़ा रास्त कह दिया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाएं, बाकी सियासी जमातों के भी जो भी हैं वो भी जा सकते हैं जलसे जुलूस रैली में, तो उस सेक्शन 234 के खिलाफ की ये बात। 234 में तो ये लिखा हुआ है कि जब भी आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे तो ये सियासी मशावरत होगी पार्लिमानी जमात के और सिविल सोसाइटी और मीडिया। तो आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट भी यही आया है सामने, नुक्ता नजर उनका कि जनाब जो ज़ाब्ता इखलाक बनता है ये किसी फर्द वाहिद की तरफ से नहीं बनता, ये तो बाकायदा मशावरत से बनता। इसको कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है सेक्शन 234 में। तो हम तो उसके बारे में गौर करेंगे, नजरसानी जो ड्राफ्ट बनाएंगे तो हम तो सारे सियासी जमातों को बुलाएंगे और उससे मशावरत करेंगे, मीडिया भी होगा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी होंगे और उनकी मशावरत के बाद ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। लेकिन बादी नजर में ये जो ऑर्डिनेंस जो आया है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कबूल नहीं है। तो हो क्या सकता है इसका? क्या वो इसका एक और हाल मैं बताता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन हम बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने भी अपने मीडिया की ताकत को देखते हुए और सियासी शौर को देखते हुए इन्होंने भी अपना एक खुद मुख्ताराना पॉलिसी इख्तियार की हुई है मौजूदा इलेक्शन कमीशन है। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जिन्होंने हरकतें की उस पर प्राइम मिनिस्टर को 3 नोटिस गए, स्पीकर कौमी असम्बली को 3 नोटिस गए, इसी तरह बिलावल जरदारी पे गए, बाकी सूबाई गवर्नमेंट के बाद वज़रा सईद गनी और नासिर शाह को भी नोटिस गए और पंजाब के भी वज़रा को गए। लेकिन बहरहाल एक्शन लिया और इसके बाद सख्त एक्शन ये लिया कि सुबह खैर पख्तूनख्वा के जो 2 मिनिस्टर थे उनको नाअहल भी करार दिया 5 साल के लिए ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर। और इसके साथ साथ वो ठीक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में जो अबहम था या खामी थी उसको देखते हुए उनको रिलीफ दे दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो अपना एक्शन लिया और प्राइम मिनिस्टर जवाब दिया। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे जैसे जुलूस में साथ बात करेंगे तो उस पर एक और बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जनाब ये हमारे पास तो एक और पावर भी है और वो पावर है करप्ट प्रैक्टिस के तहत कि जो भी को डेवलपमेंट का नाम दिया, तस्वीर दी, लालच दिया, वोटरों को धमकाया या लालच दी तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले सकते हैं। वो हमारा सेक्शन 168 से लेकर 170 तक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम करते हुए ये कहा है, तो फिर किया उन्होंने ये कहा है कि हम इसके बारे में मुशावरत करेंगे और इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा, फैसला करेंगे। लेकिन बाजी नजर में इसको उन्होंने एक किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर दिया और नापसंदगी का भी इज़हार कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन ने बड़ी दलील दिखाई, जैसे आपने मीडिया ने आज फवाद चौधरी की क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इस मामले पे? अपोजिशन वो कोर्ट के पास टाइम नहीं, आजकल वो आदमी एतमाद की तहरीक के सिलसिले मसरूफ हो रहे हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये दोनों फोरम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रही है कानून को देखते हुए, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मीडिया जाएगा, अगर ये मीडिया चला गया अब वहां जाके ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर देगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चला जाएगा। सही, ठीक बात है। तो मैं आपका मतलब है कि ये कोई मुनासिब कानून नहीं है, इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के और इसको रिकंसिडर करना चाहिए फेयर फ्री इलेक्शन के सिलसिले में। जनाब बिल्कुल ठीक।
بہت شکریہ آپ کا قمر دلشاد صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ نے وقت دیا. یعنی کہ حکومت نے اپنی طرف سے کہا کہ سینیٹر اور ایم این ایز ایم پی ایز سر موجے لگے سر؟ نہیں، موجیں نہیں لگ گئیں. جب وہ جائیں گے تب پتہ چلے گا ان کو، لگ پتہ جائے گا. یعنی پہلے تو تھا کہ یہ تو پرائم منسٹر نے بڑا کھیل کھیلا ہے کہ آپ مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جاؤ، تم جاؤ ذرا اپنے لوگوں کو فیس کرو الیکشن کے میدان میں. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کانسٹیٹوئنسی میں دوسرا آدمی آ سکتا ہے. صحیح. سینیٹر کہیں بھی جا سکتے ہیں، ظاہر ہے سینیٹر کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، اور وزراء جو چاہے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو تو اعتراض ہے ہی ہے. ان کے تو ایم این اے سینیٹر جو بھی ہیں وہ تو موجود ہیں. یہ جب اگر یہ ضابطہ اخلاق، ان کا کہنا یہ ہے کہ ضابطہ اخلاق بنانے کا ایک طریقہ کار طے ہے، اس طرح طے کر لیں آپ. چلیں میر صاحب، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا ثمرات جانا جا سکے گا، تو آنے والا وقت بتائے گا. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ گاہے گاہے ان تمام معاملات پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے سیکھیں اور ہمارے دیکھنے والوں بھی ان حالات سے آگاہ رہ سکیں. یہاں پر وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب، سیاسی ماحول بڑا گرم ہے، مختلف اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں، مختلف دھڑوں کے بھی آپس میں ملاقات ہو رہی ہیں. اپوزیشن کے ارکان تو مل رہے ہیں، حکومت کے جو ناراض ارکان ہیں جس میں ترین گروپ کا بہت بڑا نام ہے، کافی لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، ان سے بھی بہت سے لوگوں کی ملاقات اور شاید عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی فضا بنانے کی کوشش کر رہی ہے. پچھلے دنوں خبر ایک اور آئی تھی کہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ دونوں جانب سے ابھی اس کی حامی نہیں بنے گی اور شاید اس طرح سے انکار بھی نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بیچ میں کچھ ایسا لفظ ضرور پک رہا ہے کہ جو وقت آنے پر جب سامنے آئے گا تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ مجھے سٹوری کا صحیح پتہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے کسی سے ہنستے ہوئے کہا چلو بھائی دباؤ تو پڑا ہوا ہے نا ان پر، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو. تو لیکن کسی نے یہ بھی بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ دونوں کے گھر ماڈل ٹاؤن میں ہیں، درمیان میں شاید 2-3 گلیوں کا فاصلہ ہے، وہ تو ٹہل لگاتے ہوئے بھی مل سکتے ہیں آپس میں، اس میں کیا بات ہے. اور اس کو خفیہ رکھنے کی اگر کوئی ضرورت محسوس بھی نہ ہو سکتی کہ رات کی تاریکی میں سیر کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے صحیح، اگر اتنے ہی انٹیلیجنس کے آدمی پیچھے لگے ہوئے تو الگ بات ہے، تو ملاقات ہو بھی سکتی ہے. سر ویسے بھی ان کے درینہ تعلقات تو بہت پرانے ہیں. جہانگیر ترین پہلے انہی کے ایڈوائزر، ذریعے ایڈوائزر کسی کے ایڈوائزر مقرر ہوئے تھے، اور وہ نون لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے ہیلپ کی، کام کیا تھا. وہ ایک بڑے مرنجا برنج قسم کے آدمی تھے، وہ سچ مچ ملک میں کسی تبدیلی کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا. کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہوں گے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ایک صاف ستھری سی سیاست اس ملک میں آگے بڑھ سکتی ہے، اور چلو اس میں اپنا رول ادا کرو. اور لیکن وہ شرافت کی سیاست کرنا چاہتے تھے، اور شرافت کی سیاست کرتے رہے. انہوں نے بھی بڑے بیانات دیے تھے کہ جی ان کا جہاز اڑے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، سب باتیں ٹھیک، چینی چوری فلانی چوری، لیکن دیکھیے یہ کوئی الزامات نہیں ہیں. الزامات تو لگے تھے نا کہ ڈاکو اور میں کوئی اپنا چوکیدار نہیں بناؤں، سب ان کے وزیر بنے ہوئے تھے، سب ان کے مشیر بنے ہوئے تھے، سب ان کے ساتھی تھے. تو یہ سیاست میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس کو تجزیہ کرنا چاہیے. اصل خبر کیا ہے یہ صحت آپ کے پاس ہے. میر صاحب، جب بھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ جہانگیر ترین کا جہاز اڑتا تو ضرور ہے، لیکن وہ لینڈ کہاں کرتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. سر جہاں رن وے ہوگا وہیں لینڈ کرے گا. آپ رن وے بنا دیں وہ لینڈ کر جائے گا. نہیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف کے ساتھ مل کے کچھ ایسے حکمت عملی طے کی جائے کہ آنے والے وقت میں اگر حکومت وقت ان کو آن بورڈ نہیں کرتی تو بہت ساری مشکلات تو پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہے نا، حکومت وقت تو آن بورڈ کرنے کے وہ کہتی کہ بس آؤٹ بورڈ ہو جاؤ. اب وہ جو ان کے 11-12 ساتھی ہیں ان کو ٹکٹ دینا بھی نہیں چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم آزاد امیدوار کے طور پر لڑ لیں. اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں نون لیگ اگر ٹکٹ دے تو ہم اس ٹکٹ پر لڑنا زیادہ پریفر کریں گے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید پیپلز پارٹی کا نام بھی لے رہے ہیں، جنگ کا گروپ یا کون سا خبر آئی تھی. اب اندر کی کہانی تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر آپس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور اس میں کوئی فارمولہ طے ہوا ہے یا کسی چیز پر پیش رفت ہوئی ہے تو یہ کارڈ تو شہباز شریف نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جہانگیر ترین نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اور ایسے کھیل میں کارڈ سینوں سے لگائے رکھے جاتے ہیں اور شو نہیں کیے جاتے. شو کرنے کا وقت آتا ہے اس کو شو کیے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کس کے پاس یکے ہیں، کسی کے پاس کیا دکیاں ہوتی ہیں. جی، کنگ کس کے پاس ہے، کوئین کس کے پاس ہے، یکا کس کے پاس ہے، سارا بازی کہاں پلٹے گی. بازیگر کی بازی کا پتہ تو تب چلتا ہے جب آخری پتہ سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتہ چلتا ہے. اور یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اہم گروپ ہے، اور یہ گروپ اگر ان کا ساتھ دے دیتا ہے تو ان کے لیے کاف لیگ اور
MKM वगैरह भी और PDA जो वहाँ का है सिंध का, वही रेलेवेंट हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ऐसी सूरत में बहुत से ग्रुप खुद ही पलट जाएं, और हो सकता है कि ये भी किसी इशारे के मुंतजर हो। अगर इशारे के मुंतजर हो गए तो सारे माशाल्लाह इकट्ठे आएंगे, ऐसी धूम मचाएंगे कि सबको नजर आएगी। अभी तो मुझे नहीं पता ये सारे ग्रुप जो हैं इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जहांगीर तरीन के ऊपर लोग जो PTI में है, गालिबन PTI वालों ने तय किया इन लोगों को हमने टिकट नहीं देना। अच्छा, और जब उन्होंने टिकट नहीं देना तो वो उनके साथ क्यों रहे? ये बात जब आपने करवे एक तरह की कर दी हुई है, आपने इसको ओपन सीक्रेट बना पेश कर दिया है, तो वो क्या करेंगे? और दूसरी बात है कि फिर वो दादर लड़ना भी प्रेफर करेंगे। और अगर वो इस वक्त अपनी हमदर्दियाँ दूसरी किसी जमात के साथ शो करना चाहते हैं, पंजाब की उनकी मेजॉरिटी है ये लोगों की, ये लोग पंजाब में ही हैं, तो ये पंजाब में अगर ये लोग अपना रोल अदा करना चाहेंगे तो ये प्रेफर करेंगे कि उन्हें नून लीग गोद ले ले। नून लीग के लिए प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इन लोगों के मुकाबले में इलेक्शन जीता है, वो हारे हैं, वो उनके बड़े लॉयलिस्ट हैं, वो अपने लॉयलिस्ट को आगे करना चाहेंगे। तो बहुत सी बातें हैं जो सवाल तय होने बाकी हैं, तय हो जाते हैं तो मेरा ख्याल में मसला हल हो जाता है। सर, सियासत के मैदान में जैसे आपने कहा कि पत्ते सीने से लगा के रखने ही असल बात है, तहरीक इंसाफ ओपन सीक्रेट क्यों कर दी है सर? इनको शायद इस हवाले से कुछ सीखने की जरूरत है अभी। सर, ये तो इंसाफ को तो बड़बोले लोग हैं, वो तो उनका लीडर कोई बात नहीं रखता सीने में, वो आके बता देता मुझे पता है। वो स्टाइल है कि मुझे पता है, और इस स्टाइल का आदमी जो कहता है कि मुझे पता है, वो जो उसे नहीं पता होता वो बयान कर जाता है। बल्कि मेरे ख्याल में हमारे सियासतदारों को ही परेशानी थी। पहले उनका लोगों ये कहते थे कि वो चिट देख के बोलते हैं, उन्हें कहते ये मुंह ज़बानी जो मुंह में आता बोलता जाता। और कई हमारे फॉरेन अफेयर्स के मामलात में हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा भी हुए हैं। तो ये स्टाइल है उनकी लीडरशिप का, उसको क्या कहेंगे? वो सीक्रेट नहीं रखते, वो समझते हैं कि मेरे इस तरह खुला मैदान में आने से, डट जाने से और सारी सूरत हाल से पार्टी को फ़ायदा होता है, मुझे फ़ायदा होता है। लोग डरते हैं मुझसे कि ये सब जानता है, इसको सब मालूम है, ये सब कर देगा, यूँ कर देगा, वो कर देगा। उन्होंने ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी भी हैं और तहकीकात की रिपोर्टिंग में एक बड़ा नाम भी है सर, आपने व्लॉग भी करते हैं, चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं, जनाब बाबर डोगर साहब। जी, बाबर जानते हैं सर कि क्या मामला अंदर की कहानी है? उन्होंने कुछ स्टोरी भी की है जी, इस पर स्टोरी की। अस्सलाम वालेकुम बाबर डोगर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या स्टोरी है आपकी? क्या कहेंगे लोगों को, क्या बताएंगे, हमें क्या समझाएंगे? हमें समझ आए जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ मुलाकात, 2 गलियों का फासला, चलते चलते हुई, बैठ के हुई, खुफिया हुई, रात को हुई, दिन को क्या हुई, सब चीज़ मुमकिन है। आपको क्या लगता है? सर, ये मुलाकात जो थी ये काफी अर्से से शेड्यूल थी, बैकडोर के रास्ते थे, और अल्टीमेटली अच्छा कुछ 4-5 दिन पहले ये मखदूम महमूद के घर ये मुलाकात हुई। अच्छा। जिसमें जहांगीर तरीन वो भी गए हैं, शहबाज शरीफ भी गए हैं। जो मेन चीज थी, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके पास 25-26 MPs हैं, सही, और 6 MNs हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि अदम इत्तेफाक पे जो तरीन का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि उनके जो बंदे हैं उनको नून लीग अकोमोडेट करे। अगर अदम इत्तेफाक की तहरीक कामयाब होती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तो उनके जो बंदे हैं उनको नून टिकट दे। 26 MPs और 6 MNs। मेरी नून लीग के बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास इतनी ख्वाहिश नहीं है कि हम 26 बंदों को टिकट दे दें। जो मेन चीज है वो ये है, नवाज शरीफ साहब से भी बात की गई है, शहबाज शरीफ ने पार्टी की मीटिंग भी की है, मेरी राना सना से बात हुई है, राना अख्तर से बात हुई है, काफी और लोगों से बात हुई है। वो ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो अकोमोडेट कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो अकोमोडेट नहीं हो सकते। अब 26 लोग अगर ये अकोमोडेट करते तो वो लोग जिन्होंने पिछले 4 साल से पार्टी के लिए मारे खाई, जेलें काटी, वो कहाँ पर जाएंगे? ठीक है, तो अब उस पे नून लीग की मुशावरत जारी है। अच्छा, अहमद महमूद क्या चाहते हैं? अहमद महमूद का तो रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ था और है, तो वो क्या चाहते होंगे बीच में आकर? देखिए, अहमद महमूद का रुझान पार्टी की तरफ बिल्कुल, वो भी पार्टी के साउथ पंजाब के सदर, और जहांगीर तरीन जो है उनके रिश्तेदार हैं। जहांगीर तरीन का अपना रुझान ये है कि वो भी पार्टी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पास बहुत गुंजाइश है इन सब लोगों को अकोमोडेट करने की। लेकिन मेजोरिटी MPs जो हैं
जहांगीर ग्रुप के जो मेजोरिटी MP हैं वो पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो नून लीग के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। मसला तीन को ये, अगर पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हो तो वो तो सुबह हो जाएगी, ठीक है, लेकिन असल इशू ये कि जो 26 लोग हैं वो पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। वो ये चाह रहे हैं कि नून लीग के साथ अटैचमेंट हो, नून लीग को गारंटी दे, उसके बाद अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि इन जहाँ 3 ग्रुप के लोगों को ये पता है कि पार्टी ने इनको टिकट नहीं देना, ठीक। अब उनके पास जो वाहद ऑप्शन बचता है अगले इलेक्शन के लिए वो एन है, पीपल्स पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं है। जहांगीर की मजबूरी ये है। अब मैं आपको नून लीग डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के साथ भी रास्ते में है, कोई 15-16 ऐसे MPs हैं जिनसे मेरी भी बात हुई है, और वो अगर ये चीज आगे नहीं चलती और नून लीग समझती है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 15 के करीब सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जिनको वो अकोमोडेट कर सकते हैं, 26 को नहीं कर सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअली अगर जब मौका आएगा तो हो सकता है हम एक सरप्राइज दें, वो 15 लोगों की ये अनाउंसमेंट करवा दें जब भी अदम एतमाद की तहरीक करीब आएगी। मैं आपको एक और खबर दूं, आज नून लीग ने तमाम MPs और MNS को वाज़ेह तौर पर क्लियरली कन्वे कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते अगले 1 महीने के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा है और चंद दिनों के अंदर कुछ ना कुछ होकर रहेगा इंशाल्लाह, यही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बाबर साहब, बहुत हमारी रहनुमाई की। भी इनकी सर थी, उसके बावजूद उन्होंने वक्त दिया, उनको बहुत शुक्रिया। एक साइड इसकी स्टोरी उनके पास थी और अच्छी स्टोरी उनके पास है, बहुत उनका शुक्रिया। सर अगर ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक आप नहीं छोड़, इसका मतलब है कि ये अगला 1 महीना बहुत अहमियत का हामिल है यकीनी तौर मुल्क की सियासत में, और शायद कोई तलपट हो सकती है। हो सकती जब 26 अरकान में से फर्क किया 10-15 का वो मान लेते हैं, बाकी कहते हैं आप लड़ें, आज़ाद लड़ें, हम कैंडिडेट में आपको अकोमोडेट कर देंगे, ये बात भी हो सकती है, अकोमोडेट कर देंगे। चलो मेरे साहब, देखते हैं कि सियासत के अगली क्या मंजरनामा होगा, उस पर बात करते रहेंगे। मेरे साहब आखिरी मौजूद हमारा पेंडोरा और पनामा का सब जानते हैं, और बड़ा गुआ भी रहा और बड़े बड़े लोगों के नाम आए। अब क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का डेटा जो है वो लीक हुआ है, और कहा जा रहा है कि 1 अरब से ज़ायद डॉलर इसमें मौजूद है। बदकिस्मती से एक नाम जो पाकिस्तान में जो बहुत मशहूर नाम रहा, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान मरहूम का, वो भी इसमें शामिल है। उनके बेटे भी इसमें हमारी सियासत में बहुत एक्टिव हैं, हमारे दोस्त हैं, और उनसे बार बार पूछा जाता था कि तुम्हारे पास इतना सरमाया क्यों आया। अख्तर अब्दुर्रहमान जो थे हमारे बड़े नामवर जर्नैल थे, और उन्होंने अफगान जंग में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। जनरल ज़िया उल हक के बहुत करीबी साथी भी थे, ISI के चीफ भी रहे, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ भी रहे, और ज़िया उल हक के साथ ही उनके हादसे में इंतकाल हुआ। और उनके बेटों हुमायूं अख्तर और इनके भी इल्ज़ाम लगता था कि आप पेप्सी कहाँ से खरीदी, वो कहते थे हमने नौकरियाँ की वक्त में, ये वो सारा। तो अब सारे आते हैं, शायद उसमें जनरल उसका नाम भी आया है, हमारे क्या नाम था, ज़ाहिद अली अकबर का, जो हमारे ब्रिगेडियर के तौर पर कोहोटा प्लांट की कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने किया था, लेकिन फिर वापडा के चेयरमैन रहे, और वापडा की चेयरमैनी ही में उनके लिए कुछ प्रॉब्लम पैदा हुए थे, और उस पर बहुत से लोग कहते थे, वो पहले भी अंडर फायर आ चुके हैं पाकिस्तान में। स्विस अकाउंट ऐसा है कि हमें हैरानी हुई है कि पाकिस्तान के बहुत से लोगों के नाम आते थे कि उनके स्विस अकाउंट में पैसे हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के बारे में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोपेगेंडा भी किया गया, हो सकता है वो अकाउंट गायब हो गया वहाँ से। स्विस अकाउंट तो ऐसा था कि जिसमें हमारे यहाँ बहुत लोगों के नाम आते थे। सर जब डेटा लीक होता है तो उसमें नए पुराने सब शामिल होते हैं ना सर? हाँ, पुराने सब शामिल होते हैं। अब आपका क्या पता अकाउंट किस नाम पे था? हाँ, ऑफशोर के नाम अगर कोई कंपनी थी तो वो एक अलग बात है। वो और नहीं, उनके ऑफशोर में भी निकली, उनका और मोस्ट अप्रेंटिस और है, वो अगर आ भी जाएगा तो साबित हो जाएगा कि उनके नहीं है। लेकिन स्विस अकाउंट में ये तो हुआ था कि उनके फाइलों की फाइलें जो थी वो जो लेकर हमारे सफ़ीर जो हैं, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट बरतानिया के, वो उसकी रेडी लेकर गए थे, और ये तो एक सामने हुआ था। और स्विस कोर्ट को लिखने के लिए कि मुकदमा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारा एक वज़ीर आज़म फारूक हुआ था, खैर वो अपनी जगह, लेकिन ये सारी जो किस्से आए हैं इसकी असल दास्तान क्या है मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो पनामा और उनके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा क्या आया था, पंडोरा के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जुडिशल कमीशन बना दिया, अपनी क़यादत बना दिया, मैं खुद देखूंगा। कहा क्या हुआ उसका?
ٹھیک ہے میر صاحب، اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ ایک سابق جرنیل کا نام اس میں آنا ہے، اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دو دوسرا بھی زیادہ اکبر جو ہے وہ دو کا اگر نام موجود ہے، اس پہ مزید بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ان کا تجزیہ لیتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میر صاحب. سر اچھا بڑا نام آ گیا ہے اختر عبد الرحمان کا، ان کے بیٹوں کا، ہمارے دوست ہیں وہ سارے، اور شاید بریگیڈیئر شہزاد علی اکبر کا نام بھی آیا ہے جو واپڈا کے چیئرمین رہے ہیں. اس کا پہلے ہوٹا میں وہ بریگیڈیئر کے طور پہ تھے اور بہت کام کیا انہوں نے، کوئی شک نہیں ہے اس کی کنسٹرکشن میں بہت ہے. یہ کیا چکر ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میر صاحب، یہ جو افغان جہاد جنرل ضیاء کے دور میں جو ہوا تھا، اس میں اگر آپ کو یاد ہو یہ تو بات بہت کلیئر تھی. اس وقت بھی ہمیں معلوم تھا کہ CIA، سعودی عربیہ اور ابو دھابی لوگوں نے مل کے بڑے پیمانے پہ اس کو پورا جو افغان جہاد ہے، افغان جو اس وقت جو مجاہدین تھے ان کی جو فنڈنگ تھی، ان کو جو فنڈ ملنا تھا، ان کی جو پوری سپورٹ تھی، وہ ساری ان لوگوں نے کی تھی. اور وہ CIA لیڈ آپریشن تھا، لیکن اس کی جو ساری امپلیمنٹیشن تھی وہ تو ISI نے کی تھی یہاں پہ. اور ISI نے ایک قسم کی وہ جنگ لڑی تھی، پلان بھی کی تھی، اور وہ تمام جو اس وقت کے سوویت فورسز کے خلاف افغانستان میں ہوئی تھی اور پھر ان کو شکست ہوئی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمان اس وقت ISI چیف بھی تھے. پھر آپ کو پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 1988 میں ثانیہ بہادر میں ایئر کریش میں ان کی بھی ڈیتھ ہوئی، اور جنرل ضیاء الحق کی بھی. یہ 7-8 ہمارے جنرل تھے جن کی وہاں پہ جو کریش میں ان کی ڈیتھ ہوگی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا CIA فنڈڈ تھا، اور اس میں ون کیناٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پیسے آتے تھے وہ یہ نہیں کہ پاکستانی بینکوں میں آتے تھے. یہ CIA کا پیسہ جو ہے یہ وایا سوئس بینکس جو ہے یہ آتا تھا اور انٹو پاکستان، اور لہذا یہ 3-4 اکاؤنٹ وہاں پہ کھولے گئے. اب ان کے بیٹوں کے نام پہ ظاہری بات ہے، اب وہ خود تو زندہ نہیں ہے، بیٹے ان کے موجود ہیں. اب یہ بات ذرا پریشان کن ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا میڈیا پہ کہ 2012 تک یا 2010 تک اس اماؤنٹ جو ان کے اکاؤنٹس میں تھا، تینوں اکاؤنٹ میں اس کی مالیت تھی تقریباً کوئی $13 ملین. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم نے تو لہٰذا اس وقت تھوڑا لوگوں کو آئیڈیا تھا، یہ چہم گوئی ہوتی تھی کہ جناب یہ کچھ لوگ ہیں ملوث اس پورے افغان آپریشن میں جنہوں نے کچھ مال بنایا. لیکن میں یہ، اور بعد میں پھر اگر آپ کو یاد ہو ان کے بیٹے جب ان کے بڑے بزنس بھی آئے سامنے یا ان کی ڈیتھ کے بعد، اور پھر وہ جب وہ سیاست میں آئے تو بڑے ان کے بزنس ایکسپینڈ ہوتے تھے. لوگ بڑے تنظیم یہ بات بھی کرتے تھے طنز کے طور پہ کہ جناب یہ تو وہی لگتا ہے، یہ تو وہی مال ہے افغان جہاد والا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ان کے بزنس جو ایکسپینڈ کیا، اب ان کے بیٹے جو ہے میرا خیال ہے ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو واضح کرے کہ کیا انہوں نے اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد یہ سوئس اکاؤنٹس میں جو خبر آ رہی ہے کیا وہ اس اکاؤنٹس کو اون کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، کیا انہوں نے اکاؤنٹ سے پیسہ جو ہے نکال کے ماضی میں پچھلے 3-4 دہائیوں میں کیا انہوں نے استعمال کیا اور اپنے یہ بزنس امپائر بنائے. تو یہ سوال تو یقیناً اٹھتے ہیں. تو لہٰذا میں اس کو مزید دوں، اگر وہ ان کے بیٹے مالدار ہوئے تو میں تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نا، وہ تو ان کو خود ڈیفینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ضیاء علی اکبر جو ہمارے کوہوٹا میں وہ آرکیٹیکٹ تھے، اس کے ایک طرح سے بہت کام کیا انہوں نے، لیکن وہ جو چیئرمین ہوئے اس کے واپڈا کے، تو کچھ الزامات ان پہ لگے بھی تھے پچھلے دنوں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے. اب ان کا نام میر صاحب، جب میں نیب میں ڈائریکٹر نیب پنجاب تھا، میں 2007-2009 کی بات کر رہا ہوں، تو میرے سامنے بالکل میں نے وہ بریفنگ اٹینڈ کی ہوئی ہیں نیب پنجاب میں، آبویسلی لاہور ہیڈ کوارٹر نیب پنجاب کا، جہاں پہ اس وقت ان کے خلاف یہ اپنا ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم، یعنی کہ اثاثے آپ کی ذرائع آمدنی سے زیادہ، یہ جنرل مشرف کے دور میں ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن ہوئی تھی، نیب نے کی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایک وقت ایسا آیا تھا ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، لیکن چند دن پہلے ہی یہ ملک سے جو ہے وہ نکل کامیاب ہو گئے، لندن چلے گئے. پھر 23 سال میں لندن میں رہے. اور یہ میں پھر دوبارہ ایک بار ایمفسائز کروں کہ جنرل مشرف کے دور میں ان کے خلاف یہ کیس پر تھا جنرل ضیاء علی اکبر کا، اور ان کی لاسٹ اسائنمنٹ سے ظاہری بات ہے چیئرمین واپڈا تھی. تو لندن میں یہ کئی سال رہے، پھر لندن کی شریعت کی شرح کو ملی. پھر یہ کہ انہوں نے ٹریول کیا بوسنیا میں، انٹرپول کے تھرو میں ہم نے رابطہ کیا کہ ان کو پکڑ کے واپس لانے کا، لیکن بوسنیا گیا اور بوسنیا
को वहां पे पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि ये बरतानवी शहरी थी, जो भी इनके पास को बरतानवी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बॉस्नियन की गवर्नमेंट ने इनको वापस बरतानिया की जो है वो डिपोर्ट कर दिया। लेकिन एंड में हुआ ये कि इन्होंने जी इन्होंने क्या किया? जनरल अकबर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पाकिस्तान रास्ते में थे नैब के साथ, पाकिस्तान में जो है ये आखिरी साल तो मुझे याद है कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए यानी कि 200 मिलियन रुपीस की अगर आप घर से जाए कि अमाउंट जो है 2013-14 में मेरा ख्याल था, जो प्री बार्गेन फिर हुए और फिर ये उसके बाद वापस आ गए। देखा है पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल पहले एक जगह देखा है मैंने इनसे। जी ये लाहौर में रहायशी है। मैं चंद दिन पहले ऐसी बाई चांस एक आई स्पेशलिस्ट ऑफिस में मेरी इनसे मुलाकात होगी, तो जाहिर बात है मैंने इनको बड़ी वो इज्जत के साथ इनसे मुलाकात की। इन्होंने एक किताब लिखी है, जनरल अकबर ने एक किताब लिखी है, वो किताब मैंने पढ़ी नहीं है, उस किताब पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने ये तमाम उनके खिलाफ जो इल्जामात थे, जो कुछ हुआ, उन्होंने सब कुछ मुझे बल्कि उन्होंने कहा कि आप वो किताब पढ़ें, उसमें पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ये नैब के केस के ऊपर। लेकिन मैंने अभी तक किताब पढ़ी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो 20 करोड़ रुपए रिकवर हो गया और और उसके बाद अब वो अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। आपको मालूम है ठीक बात है, ठीक बात है। मैं उनसे मिला भी हूँ एक जगह, ऐसे जैसे सर से मुलाकात आपकी होगी थी, मेरी भी होगी थी, और वो कोटा की बड़ी एरोगेंट तरीके से बात भी कर रहे थे। लेकिन ये है कि बहरहाल कोटा में उन्होंने काम किया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अमीर साहब जी, अभी है बार बार 2 दिनों से कि ये जो स्विस अकाउंट्स हैं, ये इसमें 600 से ज्यादा जो है अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हैं, बड़े नाम हैं, जिसमें सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं और माफिया के लोग हैं, ड्रग वाले लोग हैं, वगैरह वगैरह। तो अब देखना ये है कि इनको क्या ये लिस्ट कब आउट होती है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। लेकिन अभी आप प्रोग्राम में जो पहले बात कर रहे थे पेंडोरा लीक्स की, बिल्कुल मैंने भी आज ट्वीट किया है, फवाद चौधरी साहब से पूछा है अपनी ट्वीट में कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि पेंडोरा लीक्स की जो कमेटी है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बना रहा हूँ और मैं उसको खुद आपको मीर साहब 6 महीने हो गए, आप मुझे बताएं कुछ नहीं हुआ, कुछ खबर ही कोई नहीं है। लगता है ये कि या तो मामला दब गया है या दबा दिया गया है, या जो बड़े असर सूख वाले लोग हैं वो अपना कामयाब हो गए। आपको पता है सिर्फ पाकिस्तान में तो मिट्टी पाव वाली बात होती है, मामला को ब्रेक करना। और एक इम्पोर्टेंट बात मीर साहब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इस इंतजार में हूँ कि हमें, वैसे तो और भी बड़े लोग होंगे, कि जरदारी साहब के जो $60 मिलियन थे, जिसकी वजह से अगर आपको याद है गिलानी साहब जो है मैं जिक्र जी उसका जिक्र नहीं आ रहा, उसका जिक्र नहीं आ रहा अभी मैं उस लिस्ट कर रहा था। और दूसरी बात है, आपको पता है 1,17,000 पाउंड तो मशहूर जो मेरा टैक्स के चक्कर में वो भी अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, उसके बाद में ठीक है। बहुत शुक्रिया। आवाज को कट रही है, आपसे इस सिलसिले में किसी और तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ राज स्पष्ट कर दिया उन्होंने, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। मेरा ख्याल है स्विस अकाउंट पे जिक्र उसका सारे फसाने में ना था। ये तो वो बात हो गई कि इतना कुछ हो गया, इतने लीक्स आ गए और बड़े लोगों के नाम आए, वो जैसे कह रहे हैं 100 से ज्यादा पाकिस्तानी माफियाज भी हैं, लेकिन जिसके ऊपर हमेशा फिंगर पॉइंट की जाती रही वो तो कहीं है। वो छोड़े उसको, अब जो आए हम उस पर बात कर रहे हैं। चलिए मीर साहब, देखते हैं कि इस पेंडोरा बॉक्स में से क्या निकलता है। ये जो क्रेडिट जिसे आप कह रहे हैं कि अकाउंट्स का मामला है स्विस का, और इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम से जाजमीर के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।